ದಶಕ 24 ಆ್ಯಂಡ್ ದಶಕ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಪೋತ್ರಿ ಪ್ರವರವಪುಷಾ ದೇವ ಭವತಾ ಹತೆ ಶೋಕಕ್ರೋಧ ಗ್ಲಪಿತಧೃತಿರೇತಸ್ಯ ಸಹಜಃ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾರಂಭಃ ಕಶಿಪುರಮರಾರಾತಿ ಸದಸಿ प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्र प्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसि शिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमिति वपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिं पद्मवर्याम् अभिगदति पर्या कुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमतिथो जगदिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टो प्यनशनगराहारविधृतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो प्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये सपुनरनुगान् दैत्यतनया भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्दः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिम्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो
घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपातचलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्ठरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि संभ्रम्भिणीस्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्धवलोग्ररोमविकसत् वर्ष्म्या समाजृम्भथाः तस्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति रूक्षाक्षं सटाकेसरा प्रोत्कम्पप्रणिकुम्भिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरीसकमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमः दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्तवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोष्यतोद्घतनक क्रूरांशुदूरोल्बनं व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघना प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवत स्तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तं मद्रुथाः दोर्भ्यां पृतुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोद्यतं त्वामहे भ्राम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगला द्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशुरक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मनि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाकाद्यमानी त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ददौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वं मध्ये सभमिद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासव मुखाः प्रत्येकमस्तोषता भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्घायतः तस्याखामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिद श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत्
प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां नरसिंहमूर्ति की जय प्रह्लादमूर्ति की जय नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।